Again, समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी. No issue. Everything is clear. Okay, thank you. Okay. अच्छा, समस्त पीडीएफ क्लियर अच्छी. समस्त को पीडीएफ क्लियर अच्छी. ओके. 100% नो बट 60% क्लियर. ओके. अच्छा, तो आज गोटे इंटरेस्टिंग क्लास रहिबो. एक्चुअली आज क्लास रे आमे जो एथिक्स पढ़िथिले, आमे जो एथिक्स रो क्लास करिथिले, एक्चुअली एथिक्स को नेकिरी को टाइप रो क्वेश्चन आसे. इट मींस केबे एथिक्स को डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ना. एथिक्स रो क्वेश्चन टिके एनालिटिकल क्वेश्चन था. तो से आज क्लास रे मु तुमको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन देइथिली, किछि क्वेश्चन मु आज लाइव तुम मानक सहित डिस्कशन करिवि, सो दैट तुम मानक गोटे आइडिया आसी जिवो जे एक्चुअली एथिक्स रो क्वेश्चन को हमर को टाइप रा आसे बा एथिक्स रो क्वेश्चन को टाइप रा हमको प्रिपेयर हबा को पड़िबो. आ एट तुम मानक कहयो चाहूची डिसेंबर मास 5 तारिख पर्यंत आम एथिक्स क्लास को कंटिन्यू करवा. तापर आम जीएस2 आउ जीएस3 को स्टार्ट करवा. ओके. तो मन रख एथिक्स परे जमती कि एप्टीट्यूड रहा, केस स्टडी रहा, ता ऊपर मैं टिके बेसी काली टिके एक्टिव करवा. ओके. अच्छा, समस्त रेडी अच्छो. देख आज मु क्लास रे कोन पिलांकर क्वेश्चन पेपर को शेयर करिविनी, किंतु ओवरऑली कहबी जे एक्चुअली तुम मानक भितर कोटा वीकनेस अछि और तुम्हें को टाइप रो आंसर लिखिबा उचित, तापर जाइकरी तुम्हें तुम्हें टिके बेटर वे रे लिखि पाइबो. समस्त रेडी अच्छो. एवरीवन क्लियर? नो इश्यू. ओके. गोटे क्वेश्चन मु तुम मानक देइथिले, जोटा कि 4 नंबर से क्वेश्चन थिला. कारण मु संपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करिविनी, किछि इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन को डिस्कशन करिवि. बाकी क्वेश्चन रो पीडीएफ मु तुम मानक प्रोवाइड कर देबी. तुमे जदी कहिबो ताले डिस्कशन करिवि, जदी कहबे ना सर हमें ट्राई करबो बुझिया पाए, देन मु तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी. देखो, क्वेश्चन टा को 4 नंबर क्वेश्चन को टिके समस्त पढ़ो कोन लिखा है. क्वेश्चन नंबर 4 टिके काइंडली समस्त कारण माइंड रू क्वेश्चन टा हटि जाइथिबो. समस्त टिके क्वेश्चन को टथरे काइंडली पढ़ो. एठी हम सिखिबा जे एक्चुअली हम पे एटा केते दूर बेनिफिट रहइबो. लास्ट पर्यंत समस्त क्लास रहइबो, कहना बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन रहइबो. और लास्ट को मध्य आउ मध्य किछि इंपोर्टेंट कथा तो मन सहित शेयर करिवर अछि. समस्त क्वेश्चन को पढ़ो. से कहला एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबीइंग. तार अर्थ नैतिक नैतिकता सामाजिक एवं मानव कल्याण रे किपरि अवदान रखे ता व्याख्या करंतु. दैट मींस बोथ ओडिया पिला मानन पई, बोथ इंग्लिश पिला मानन पई साइमल्टेनियसली मु एटाको कंटिन्यू करूची. तो मु जदी तुमको एठी गोटे कथा पचारिबी जे एथिक्स एथिक्स कौनसी गोटे व्यक्तिर कौनसी गोटे व्यक्तिर सोशल एंड ह्यूमन वेलबीइंग रे काम रे आसे कि. जदि आमे कहिबा जे गोटे एथिक्स कौनसी गोटे व्यक्तिर सोशल एंड ह्यूमन वेलबीइंग रे काम रे आसे कि, ये सुनो हाँ कि ना. माइंड रे अनेक सारा क्वेश्चन आसो. ओवरऑल व्यू रे आमे कोन कहबो यस बेली आंसर देबा. मु जदि गोटे क्वेश्चन तुमको कहली जे कोथ काम रे आसे, एथिक्स द्वारा हमको कौन बेनिफिट हुए, एथिक्स शिखिबा द्वारा हमर कौन बेनिफिट हुए. एनुअल आंसर. अच्छा, आप रे डाउनलोड करिवार प्रॉब्लम होचे. ठीक अछि, मते कॉल करो, मु बतै दोछु कोन प्रॉब्लम होचे. देखो, जहाँ किसी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मते कॉल करियो. ओके, किसी प्रॉब्लम नहीं. सॉल्व सोशल डिलेमा, देन डिसीजन मेकिंग रॉन्ग और राइट. थैंक यू. रॉन्ग और राइट गोटे डिसीजन को हमें रॉन्ग किंबा राइट बोली डिसीजन जो नोचे. ठीक अछि. आउ कोन एका एका आंसर प्राइम पिलांग रछि रॉन्ग और राइट. हां सेटा तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी. थैंक यू स्वरूप. बिल्ड पर्सनल कैरेक्टर. थैंक यू. एक्सीलेंट. हमर पर्सनल कैरेक्टर हम बिल्ड करि परिबा. भर्च्यू वैल्यू डेवलपमेंट. थैंक यू.
तो आमर जो पर्सनाल जो भर्च्यू रोचे भैल्यू रोचे ताको मैं डेवलपमेंट करबा थैंक यू पर्सनाल डेवलप थैंक यू देन आउ कोन कर परबा हमर एथिक्स हमको आउ कोन बेनिफिट दे पड़छि रेगुलेट डिसीजन ओके इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी हाँ चलो रिड्यूस करप्शन ठीक है करप्शन गोटे सेपरेट जिन ठीक है चलो टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ओके रॉन्ग मेंटेन डिसिप्लिन ओके थैंक यू सोशल हार्मोनी थैंक यू ओके तार अर्थ देख तुम ये जस्ट इमेजिन कर जितेबाला मुझे तुमको एथिक्स क्लास को नहीं थी तुमको मुझे कही एथिक्स केबे डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे ना एथिक्स सब तुमको टिके बुले क्वेश्चन पचार सो दैट तुम माइंड भी से हार रे हो सारी जे आमको एथिक्स पढ़ा द्वारा आम पाखे एथिकल भैल्यू आसवा द्वारा आम क्षेत्र एथिकल कंडक्ट हवा द्वारा तो आमको कौन बेनिफिट हो तो आमर मोराल बिहेवियर डेवलपमेंट हो आम रंग आउ रईट डिसीजन जो नौचे ताकू बेटर वे नहीं पारे आम पाखे जब कौन डिलेमा रोचे ताकू सल्यूशन आम करें एमती बहुत सारा जिनसर आम माइंड रे माने कौन आसूची ना माने माने आइडिया आसी जाउची कहीं आसूची जे आम जेहेतु एथिक्स को पढ़ी तो ये गोटा कौन इंपोर्टाट जहाँ आइडिया आसूची ताको आम आंसर रे लिखिबार अछि ओके तो ये कहला देख फास्ट आम कौन रखिले इंट्रोडक्शन रखिले फास्ट आम इंट्रोडक्शन रखिले इंट्रोडक्शन रखिले जे जो एथिक्स कौन रेफर्स करुछि जोटा कि राइट और रॉन्ग गुड और बैड माने तुम मनकर आउला कौन ना डील्स विथ मोरल वैल्यू एंड हाउ दे शुड बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस तो आम मान पाखे ये गोटे मोराल वैल्यू को क्रिएट करे एंड हाउ दे शुड बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन आम डिफरेंट सिचुएशन रे केमती से मोराल वैल्यू को अप्लाई करबा ता मध्य हमको से शिखे थाए तापर कुछ एथिक्स प्लेज ए भाइटल रोल गोटे भाइटल रोल मध्य निभाई थाए कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबिंग तो तुम मानकर सामाजिक एवं मानव कल्याण रे अवदान देबारे नीतिशास्त्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे दैट मीन्स तो आमर सामाजिक क्षेत्र में मानव कल्याण क्षेत्र में ये समस्त क्षेत्र में नीतिशास्त्र गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए तापर एठी हम देखिले आज इंट्रोडक्शन हिसाब रे जे एथिक्सटा को भले हमको बेनिफिट दोछ देखो तुम्हें जमती मुझे गोटे इंट्रोडक्शन देली तुम्हें सेमती लिखि परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं किंतु आम पाखे आइडिया रहा दरकार जे एई भली क्वेश्चन आसुची एई भली क्वेश्चन को हम एई भली रिप्रेजेंट करबा अच्छा सामाजिक एवं मानव कल्याण को प्रोत्साहित करिबारे नीतिशास्त्र अवदान दैट मीन्स कंट्रीब्यूट ऑफ एथिक्स प्रमोटिंग सोशल एंड ह्यूमन वेलबिंग केमिति गोटे ह्यूमन वेलबिंग को और गोटे सोसाइटी को एथिक्स गोटे प्रमोट करता है अच्छा प्रथम होचे प्रमोट रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्वबोध को प्रोत्साहित करे तर्थ आम पाखे गोटे दायित्वबोधटा जो अच्छी आम पाखे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ये आमको कौन करता है ना एटा को हमको जागृत करता है देखि बहुत सारा पिला अच्छा बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय अच्छा जो मान पाखे रेस्पॉन्सिबिलिटी अभाव अच्छे लक्ष्य कर सपोज तुम्हें आज कौन कारण राशन कार्ड अप्लाई कर हाँ तो देखा सपोज आज गोटे कौन प्रोब्लेम कौन तुम्हें ऑफिस रे फॉर्म अप्लाई करथियो किंतु डिले हो जाउची काहे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एथिक्स ही आम मान भितर से रेस्पॉन्सिबिलिटी को जागृत करते हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी जमती जदि गोटे व्यक्ति बा गोटे स्टूडेंट एथिकल हो माइंड एथिकल हो सो दैट से कौन हम ता माइंड रे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हम जो गोटे स्टूडेंट रो माइंड रे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हम सो दैट से कौन करिवो प्रॉपर टाइम रे प्रॉपर स्टडी करिवो प्रॉपर टाइम रे प्रॉपर निजु टाइम दबो तार तो प्रथम पॉइंट होची प्रमोट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके बुझी पाइलो तथ नीतिशास्त्र से कहला नीतिशास्त्र व्यक्ति मानक मध्य सेमानक कार्य एवं निष्पत्ति प्रति दायित्वबोध को प्रोत्साहित करे दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एमंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स देयर एक्शन एंड डिसीजंस दैट मीन्स ताकर एक्शन टा और ताकर डिसीजन टा केते दूर ठीक होची ता आडू से प्रमोट करता है तथा हम कहि परिबो नीतिशास्त्र व्यक्ति मानक मध्य सेमानक कार्य एवं निष्पत्ति प्रति दायित्वबोध को प्रोत्साहित करे तापर आसिला ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଥିକ୍ସକୁ
ଫଲୋ କରି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାଏ ତାର ତ ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ତାର ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ମୋରାଲ ଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି କାହା ଉପରେ ନା ଏଥିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ବେନିଫିଟ ହଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଆକୁ ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କରେ କି କହିବୁ? ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସୋସାଇଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ହୋଲ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଯଦି ଜଣେ ଏଥିକାଲ ରହିବ, ଯଦି ଜଣେ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ହଁ, ତ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ନୈତିକ ଆଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଏତିକି ଆସିବ ତୁମର ଦେଖ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେକ୍ଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସପୋଜ ତୁମେ ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ରାଇଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଗଲା, ତାର ତ ତୁମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପଳେଇ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା ଏ ସେକ୍ଟରଟା ସେଥି ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ଲକର କିଛି କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ହଁ ସେ କାମ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୈତିକ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ସମାଜ ଠକେଇ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଏଥିକାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ଫ୍ରଡ୍ ହବନି। ମାନେ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ବି ଆଜି ନା କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଉସୀର ଯୋଉ ପେନସନ ଭତ୍ତା ଯୋଉ ଆସେ, କ'ଣ କହିଲ ଭତ୍ତା ଆସେ, ତାକୁ ପିଓ ଖାଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି, ପିଓ ଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଡପ ଚାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ଦେଖିବ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ବହୁତ ସାରା କରପ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର ବି ନାହିଁ, ଏଥିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଏଥିକ୍ସ ପଢା ହଉଛି, କାରଣ ଏଥିକ୍ସ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆସିବା ଦରକାର, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବିଲ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଧର ଗୋଟେ ପିଓ ଜଣକ ଏଇ ବୁଢୀ ମାଉସୀକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବା ପିଓ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରେ ସିଏ ମୋ ପଇସା ଖାଇଗଲା କି, ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଏଇଠି ଡାଉନ ହେଲା। ତ ଯଦି ଏଥିକ୍ସ ଖାଲି ଜଣେ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେଭେଲଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଥିକାଲ ରହିବା ଦରକାର ବା ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପ୍ରମୋଟ ଜଷ୍ଟିସ୍, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଦେଖ, ନିରପେକ୍ଷତା ବା ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଫେୟାରନେସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ବା ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଜଣେ ବିହେଭ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସେଠି ଫେୟାରନେସ୍ ଆସିଯିବ, ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଲେଖିବ, ଦେଖ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ଏମିତି କି ଦେଖ ନିରପେକ୍ଷତା ବା ସଚ୍ଚୋଟତା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇଛ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା କୋଉଠୁ ହୁଏ, ଯଦି ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଠିଆନ୍ତି। ସପୋଜ ଯଦି ଯଦି କୋଉ ନର୍ସର କେହି ଚିହ୍ନା ଥିବେ, କେହି ଧର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ଥିବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ବାଇପାସରେ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ତ ଏଠି ହୁଏ ଫେୟାରନେସ୍, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଠି ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏଥିକାଲ ଜଣେ ରହିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯିବ। ସିଏ ମୋ ବାପା ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ଏରିଆର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଉ, ଯିଏ ବି ଥାଉ, ତ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ତାର ତ ଯଦି ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର ଜଣ ପାଖରେ ରହିବ, ସେ ପ୍ରମୋଟ କ'ଣ କରେ ବା ଏଥିକ୍ସ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ କରେ, ଫେୟାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ତାର ତ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଫେୟାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହବ, ନାହିଁ ମତେ ଏଇଭଳି ରହିବାର ଅଛି। ଓକେ, ethics promote fairness and justice in society, ethical principle like equality, impartiality, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା କୁ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗା? କ୍ଲିୟର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚଲେ।
ସେ କଣ କହିଲା ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତ ଏଥିକ୍ସଟା ନିରପେକ୍ଷତା ଆଉ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ସମାନତା, ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭଳି ନୈତିକ ନୀତିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାର ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଥିକ୍ସ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ବେନିଫିଟ କରୁଛି, ଏଥିକ୍ସ କେତେ ଦୂର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମ ଆମର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିଥିଲେ ତ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ଏଥିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବା ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାପରେ ଥିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଫେୟାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ୱେଲବିଂ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ ୱେଲବିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ। ତାର ତ ମାନେ ସେଟ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜ, ତାର ତ ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବାର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରମୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜକୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ହଉଛି ପ୍ରମୋଟ ଯୋଉ ମାନେ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଅଦର୍ସ। ତାର ତ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଅଦର୍ସ ମିନ୍ସ କଣ, ତାର ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋଜ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛ, ଯଦି ତୁମର ୱେଲବିଂ ବା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ, ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ପର୍ସନାଲ ୱେଲବିଂ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଡିସିସନ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କଣ ଯେ ତୁମେ ଅଦରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ତାର ତ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର ଅଲସୋ ପ୍ରମୋଟ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପକୁ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଏଥିକାଲ ରହିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ ତାର ଡିସିସନ ହଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କୋଉ ଟାଇପର ରହିବ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ରହିବ। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଅର୍ଥ କଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫର୍ଦର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବ ଆମର ଫର୍ଦର ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ଦର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହେଇପାରିବ। ତାର ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ମାନେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ନେତା ଯିଏ ବି ହଉ ଏଥିକାଲ ରହିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ମାଇନିଂ କରିବା ଦରକାର ସେତିକି କରାଯିବ। ଯଦି ଅନଇଥିକାଲ ହେଲା ତ କଣ ଆସିଲା, ମାନେ ଲୋଭରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଇନିଂ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହାର୍ମଫୁଲ। ତାର ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିକାଲ ରହିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରିବ ନା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଫୋକସ କରିବ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଫୋକସ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କନକ୍ଲୁଜନ। କନକ୍ଲୁଜନଟା ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି କେମିତି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଏଥିକ୍ସ ପ୍ଲେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂର ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଏବେ ଯେ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିବ, କେମିତି ଦେଖିବ ଦେଖ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପରେ ପରେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନଟା ଦେଲ, କେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ, ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମାନେ ତୁମର ହେଲା କିଏ ସେ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖିଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତାପରେ ଲେଖିଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖିଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ଫେୟାରନେସ୍ ରହୁଛ, ତାପରେ ଆସିଲା ୱେଲବିଂ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାଇପର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲ।
तो एमती रिप्रेजेंट कले कौन हम गोटे भल मार्क मिल जदि ये क्वेश्चन टा 15 मार्क आराम से जड़े 10 ରୁ 12 मार्क गोटे टीचर चाहिए दे पार किसी प्रोब्लेम ना बुझा पड़ा समस्त को जे केमिति गोटे एथिक्स रो क्वेश्चन आसथे आ मु तुम मानकु कहितली पिले जे एथिक्स रो मु तुमको सिलेक्टेड केतेटा क्वेश्चन देबी 25टा क्वेश्चन देबी ऑलरेडी 5टा क्वेश्चन देइछि आ 20टा क्वेश्चन देबी और 100% गारंटी सहित कहबी जे 90% क्वेश्चन एथिक्स पार्ट रु ए क्वेश्चन भितर आसीछु आइदर से बोले बंकी पछरो किछि पछरो अच्छा आ गोटे क्वेश्चन को जिबा ए क्वेश्चन टा समस्त बुझि पाइलो चलिए अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो श्योर श्योर क्वेश्चन ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ ସେ କହୁଛି ଯେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଠିକ କ'ଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଠିକ ଏଥିକ୍ସ नो ethics knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ କରିବା ଠିକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିଖା ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଡିଟୋ ସେଇ ଟାଇପର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ୱାର୍ଡଟା ଟିକେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖୁଛି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଠିକ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ ଯେ ଆମେ ଏହା କଲେ ଆମକୁ ଠିକ କରିବା ଦରକାର ବା ଏ କରିବା ଉଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ରାଇଟ ରହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବତେଇଥାଏ ଚलो ଦେଖ अच्छा फास्ट रखियो इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेन करूनी जेहेतु तुमको आइडिया आसीगलानी ओडिया भी दे देछि जोटा कि तुमको इजी हो बुझिया पे ओके तापर आसिला जे एहार गुरुत्वपूर्ण उल्लेख करुथिबा मुख्य बिंदु गुडिक दैट मीन्स की पॉइंट दैट हाइलाइट इट्स सिग्निफिकेंस जे अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तथा दायित्व तो एथिक्स से देखो से रेस्पॉन्सिबिलिटी विषय में कहितरी फिर अगेन से आसला तो एथिक्स और एमती जिंस छोट जिनसटे कि बहुत जगह तुम यूज कर जे आमको कौन करबा दरकार कौन कले आम द्वारा ठीक हम ये हूँ आमको एथिक्स शिखेता है तो प्रथम पढ़ी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तार तो आमको रेस्पॉन्सिबिलिटी हवा दरकार आमको अकाउंटेबिलिटी हवा दरकार जहाँ द्वारा आमर कह पार ना तुम माने एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमर बढ़ी पार जोटा कि आमको ये कही तापर आसला कौन अपहोल्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट जनसाधारण स्वार्थ को बजाय रखा तो ये क्वेश्चन आमको कौन करथिला जे आमको ये कौन करबा उचित जनसाधारण स्वार्थ को बजाय रखा हाँ तार तो अपहोल्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रायोराइजेशन सिटीजनशिप तार अर्थ होची साधारण प्रशासन होची नागरिक कल्याण को प्राथमिकता दे एवं बृहत्तर होई नैतिक भाव में सठिक निष्पत्ति नेबा तार तो आमको जहाँ भी किसी डिसीजन नबा पब्लिक इंटरेस्ट नबा सपोज मु कहली ए जगह एनएच नेशनल हाईवे देखियो इतरे केते जन पब्लिक इंटरेस्ट अछि बा पब्लिक रो केते दूर एटा बेनिफिट हे परिबो किंतु मु इठी ओटा नेशनल हाईवे नेली हाँ, तो नेशनल हाईवे नेली बट किंतु मत सिटी किछि पब्लिक रो इंटरेस्ट किछि आसुनी तब तो आम कौन करबा दरकार आमे जहाँ भी डिसीजन नबा पब्लिक इंटरेस्ट रो सहित हवा दरकार आउट आसला कोन जे डिफरेटिंग बिटवीन लीगल एंड एथिकल तार अर्थ होची आईनगत एवं नैतिक मध्य पार्थक्य तार अर्थ जे एथिक्स हमको यह सिखाए जे आईनगत दृष्टि हमको कौन करियर अछि नैतिकता दृष्टि हमको कौन करियर अछि ए विषय हमको से सिखाए कारण आमे यदि न सिखिबा नैतिकता दृष्टि कौन करियर अछि आईनगत भाव हमको कौन करियर अछि ए विषय हमको सिखाए आ कोन आसला एथिकल डिलेमास एथिकल डिलेमा अर्थ देखो एथिक्स नैतिक द्वंद्व ता तो नैतिक द्वंद्व केस
ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଶିଖାଏ ଯେ ଏଇ କେସ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଶିଖେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏବେ ଏଥିକ୍ସ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଆରାମସେ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ, ହଁ କି ନା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିବି, ତାପରେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦେବି, ହଁ କି ନା? ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ପଢିଲେ ଏଥିକ୍ସର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ଆମର ଆସିଗଲା। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆକୁ ନେଇକି ତ ବୁଲିବ କି ପଚାରିବ ନା, ଥୋଡ଼ି ନା ଆ ବାହାରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପକମିଂ ଯୋଉ ଏଥର ତ GS 2 ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସଣ୍ଡେ ଆସିବ ସେ ହଉଛି ଏଥିକ୍ସ ପେପର ଅଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ପଠାଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଲେଖେ ବା ନ ଦେଖେ, ସ୍କୋରଟା କହିବି ଡେଫିନେଟଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ବନେଇଛି। ଚାର୍ଟରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହା ଭାବିଛି, ଏକାଥରେ ତମର ଧର ତୁମ ନାଁ ରହିଲା, ମୋବାଇଲ ମାନେ ତୁମର କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବେ। ମେ ବି ସେଟା ସଣ୍ଡେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡେ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ମେ ବି ସଣ୍ଡେ ଭିତରେ ହେଇଗଲେ ବେଟର ହବ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ସେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ସହିତ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେଟାକୁ କରିବାର ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଖାତା ଦେଖିବାଟା ଟିକେ ଇଜି ହବ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଭଳି ତମେ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।